बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब से मुतल्लिक एक और हैरान कुन दावा सामने आ चुका है कि उनके पास पाकिस्तानी अदाकाराओं की नाज़ेबा वीडियोस मौजूद हैं और खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान की अदाकाराओं को ब्लैकमेल करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो बताया है वो क्या है, मैं आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ रख देता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। खलीलुर रहमान कमर साहब का ये बताना है कि जो वीडियोस वायरल हुई कल और अब तक वायरल हो रही हैं, और 1 घंटा 22 मिनट 24 सेकंड की एक वीडियो है कि जिससे टुकड़े बना बना कर खलीलुर रहमान कमर साहब को इस वक्त ट्रोल किया जा रहा है। ये कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं आपके सामने बताऊंगा। देखें, खलीलुर रहमान कमर साहब एक ऐसा शख्स के जो नज़रियाती तौर पर ख़वातीन के हवाले से इंतहाई मुतनाज़े बयानात देते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी एक एपिसोड हुआ कि जिसमें वो डिफेंड करते रहे साहिल अदीन के उस स्टेटमेंट पर, जब उन्होंने ये कहा था कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, और अज़बा अब्दुल्ला को उन्होंने झाड़ पिला दी उस मौके पर और डांटा इंतहाई मुतनाज़े अंदाज में। ये नहीं किया जाना चाहिए था खलीलुर रहमान कमर साहब को, जो उन्होंने किया समा टीवी के शो में बैठकर कि आपको आयतों से प्रॉब्लम है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें, अगर दीन की बात करनी है तो पूरी करें, आधे दीन की बात ना करें। जो वीडियोस सामने आई खलीलुर रहमान कमर साहब की, अव्वल तो उन वीडियोस में जो कमरे का आउटलुक था वो बड़ा शानदार, बड़ा लेविश, बड़ा लग्जरियस मालूम हो रहा था। बहरिया टाउन का ये घर के जिसमें पहले तो ये मनसूबा बनाने की कोशिश की गई कि तैयारियां की जा रही थी। मुल्ज़िम हसन शाह था और उनके साथ एक और, यानी हसन शाह सिर्फ इसमें नहीं था, मरकज़ी मुल्ज़िम ज़रूर हसन शाह था, लेकिन वो लड़की जिसका नाम आमना उरूज है वो भी इसमें मौजूद थी। सो सब ने देखा कि बड़ा रूम को जिस अंदाज से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, मुझे लगा कोई सिनेमैटिक ब्लू लाइट और ये सब कुछ हो रहा था, तैयारी हो रही थी। पहले तो लड़की का एक साया नज़र आया, ऐसा लगा कि भाई देखें कोई अलग से कुछ तैयारी हो रही है, तो साया नज़र आया उसमें तो। और उसके बाद रिहर्सल के तौर पर जो हिदायत दी वो आमना उरूज ने दी कि मैंने यहाँ बैठना है। उस रूम का जो आउटलुक आप देख सकते हैं, उसमें एक एसी है, उस रूम में आपको जो 2 सोफ़े नज़र आ रहे हैं, एक कंफर्ट चेयर नज़र आ रही है, उसके अलावा उस रूम में आपको एक हुक्का नज़र आ रहा होगा। ये तमाम तर उस रूम की कहानी थी। एक बॉटल पड़ी हुई थी, एक कोल्ड ड्रिंक, बज़ाहिर कोल्ड ड्रिंक दिखने वाली एक चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी। खलीलुर रहमान कमर साहब आते हैं, लड़की से बात करते हैं और महव हो जाते हैं गुफ्तगू में, ये भी देखा जा सकता था। और उसके बाद फिर ये भी ज़ाहिर है मालूम किया गया कि खलीलुर रहमान कमर साहब जिस अंदाज से सिगरेट के कश लगा रहे थे इंतहाई रिलैक्स होकर, और यह खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में मशहूर है। और जब आपने उनको इंटरव्यूज़ देते सुना होगा तब भी आपने देखा होगा कि वो अक्सर सिगरेट पीते हैं और सिगरेट नोशी करते रहते हैं इंटरव्यूज़ के दौरान भी। बहरहाल खलीलुर रहमान कमर साहब की जो वीडियोस आई उस पर खलील साहब का अपना मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अफसोसनाक बात इसमें क्या है पता है? देखें, आमिर लियाकत का एपिसोड अभी 2022 में हुआ, 9 जून 2022 को वो दारे फ़ानी से कूच कर गए। आखिरी अय्याम में आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से वो तड़प रहे थे, वो बिलक रहे थे, वो सिसक रहे थे। और अभी उनसे मुतल्लिक एक और चीज़ भी सामने आई है, यानी दानिया शाह ने जो दूसरी शादी की है अपने उस वकील से, कि जिसने ये दावा किया था कि मैं हक़ विरासत दिलवाऊँगा आमिर लियाकत से या उनकी फैमिली से दानिया शाह को। और दानिया शाह ने ऐलान किया था 2 करोड़ रुपए इस वकील को मैंने फ़ीस देकर हायर किया है। और उसके बाद कुछ हफ़्तों में, इस ऐलान के कुछ हफ़्तों बाद शादी हो गई, उसका ऐलान भी हो गया। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन ये इससे लिंक करता था, हमने बता दिया। और अब देखें, खलीलुर रहमान कमर साहब से मुतल्लिक, उनकी वीडियोज़ से मुतल्लिक जो उन्होंने बात बताई है, वो ये कहते हैं कि भाई उन्हें ट्रैप किया गया है। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, खलील साहब की एक वीडियो है उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता कि जिस अंदाज से जो वहाँ पर हो रहा होता है वो ज़ाहिर है वो इतना फैमिली कंटेंट नहीं है कि इस पर बात की जाए, और इतना सोशल कंटेंट भी नहीं है कि ये हर लोग
اس میں جاننے میں دلچسپی تو رکھتا ہی ہوگا، لیکن یہ بالکل نہیں بتایا جا سکتا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو ویڈیو آئی، جس انداز سے اس ویڈیو میں خلیل صاحب کو پایا گیا اور ان کے ساتھ لڑکی کو پایا گیا۔ اچھا، اب ذرا اس دعوے کے متعلق آتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس پاکستانی اداکاراؤں کی نازیبا ویڈیوز موجود ہیں اور وہ انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے خلاف کیس لڑنے والے وکیل نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خلیل صاحب کے پاس ویڈیوز ہیں اور وہ انہیں بلیک میل کرتے ہیں پاکستانی اداکاراؤں کو۔ اور پھر انہوں نے جو نام بتایا اس فہرست میں کہ صاحب، پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھر اداکارائیں نہیں، یہ کوئی یعنی نو عمر کی جو اداکارائیں ہیں یا نو وارث اداکارائیں، ان کی ویڈیوز۔ عام طور پر اس دعوے سے لگا یہ کہ خلیل صاحب کے پاس پاکستان کی بہت ہی معروف اداکارائیں ہوں گی کہ جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن میں ماہرہ خان ہو سکتی ہیں، جن میں مہوش حیات ہو سکتی ہیں، جن میں صبا قمر ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت بڑی اداکارائیں ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے تاثر یہ لیا کہ بڑی اداکارائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا کہ وجدان راؤ سے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا کہ وجدان راؤ جو ابھی چاہت فتح علی خان لڑی بدو بدی والی، ان کی ویڈیو یا ان کی ایک نازیبا تصاویر، ان کی نازیبا ایک تصویر موجود تھی، سو اس کے متعلق انہوں نے خلیل صاحب نے ان کو بلیک میل کیا۔ البتہ ان کا کوئی جواب اس پر ابھی تک نہیں آیا۔ بلیک میلنگ کے متعلق جو وجدان راؤ نے بتایا تھا کہ وہ چاہت فتح علی خان نے ان کو کیا تھا، ابھی خلیل صاحب کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال یہ دعویٰ انہوں نے کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت جلد اس کے ثبوت منظر عام پر لائے جائیں گے، عدالت کو بھی وہ پیش کریں گے۔ اچھا دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ خلیل صاحب کی ویڈیو بنائی گئی اور یہ تیاری پہلے سے تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن خلیل صاحب جو باتیں کرتے تھے نا، ان کو اپنی باتوں نے لے ڈوبا ہے۔ خلیل صاحب جو بات کرتے تھے ماروی سرمد صاحبہ سے متعلق، اور اس کے علاوہ نعمان اعجاز صاحب سے متعلق، صبا قمر صاحبہ سے متعلق، ان باتوں نے خلیل صاحب کو لے ڈوبا ہے۔ وہ صبا قمر ہوں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ بیہودہ لباس پہنتی ہے، اور اس کے علاوہ نعمان اعجاز کو گھٹیا کہا، اور یہ کہا کہ میں نے اس کو گھٹیا کردار اسی لیے دیا کیونکہ ان کو محنت ہی نہیں کرنا پڑی اور وہ اپنا کردار نبھا گئے۔ اس کے بعد جو خلیل صاحب نے یہ بھی کیا کہ دیکھیں، آپ جو فرط جذبات میں بیان دے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کو کھینچا جائے گا پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں، خلیل صاحب کی ویڈیوز آئیں، خلیل صاحب کا اپنا رد عمل اس پہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں گن پوائنٹ پر حسن شاہ کا انہوں نے نام لیا اور کچھ اور لوگوں کا نام لیا کہ وہ لوگ موجود تھے اور ان سے یہ کروایا جا رہا تھا۔ پہلی بات مجھے ایک سمجھ نہیں آئی کہ گن پوائنٹ پر بندہ سگریٹ بھی پی رہا ہوتا ہے، گن پوائنٹ پر بندہ اس انداز سے یہ سب کر رہا ہوتا ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ گن پوائنٹ نہیں، کچھ اور ہی ہے۔ گن پوائنٹ کا میں اپنی ذاتی رائے دوں تو مجھے یہ گن پوائنٹ والا سین نہیں لگا۔ جو خلیل صاحب سے ہوا ان کی غلطی تھی، اس کے بعد اگر ان کو کیا گیا ویڈیوز بنا کر، دیکھیں گن پوائنٹ پر ویڈیوز نہیں بنوائی جاتی عموماً، اکثر ایسا نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو برہنہ کیا جائے اکیلے کو، یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن گن پوائنٹ پر ہوتا بھی ہوگا، لیکن اکثر میں کہتا ہوں، یا میری نظر سے، میرے تجربے کے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق، یہ مجھے اکثریت میں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اب تک۔ جو خلیل صاحب نے منطق اور توجیہ پیش کی ہے، اس سے پہلے وہ دھوپ کی توجیہ پیش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے، آپ یاد رکھیں، 15 جولائی کا یہ واقعہ بتایا، 21 کو اس کی FIR کروائی، اور اس FIR میں ایک مرتبہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں۔ پولیس والے نے، DIG صاحب نے، عمران کچفر صاحب نے، آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے DIG عمران کچفر صاحب نے بتایا کہ بھائی کوئی ویڈیوز نہیں ہے اور وہ سب ریکور کر لی گئی ہیں۔ لیکن حسن شاہ نے جیسے یہ دعویٰ کیا ایک نیوز کے پروگرام میں علی احد صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ بھائی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، محرم الحرام کے تقدس کا احترام کیا اور اس لیے میں نے وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی، تو بھائی یہ کون سا محرم کا تقدس آپ کر رہے ہیں؟ ابھی بھی غالباً محرم الحرام کے آخری ایام ہی ہیں، لیکن انہوں نے شاید 9 اور 10 محرم الحرام جو مرکزی ایام ہوتے ہیں محرم الحرام کے، تو ان کے متعلق شاید یہ سوچا ہو کہ محرم کا اصل احترام ہے ہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ خلیل صاحب کے ساتھ اس وقت جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، عامر لیاقت کا آپ نے سین دیکھا تھا، یہ عامر لیاقت 2 شاید ہونے جا رہا ہے، جس انداز سے ان کو اس وقت دھڑا دھڑ
किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी की अगर आप वीडियोस लीक करते हैं तो आपको पता है उसकी सज़ा है, जो पीका एक्ट के मुताबिक 5 साल तक आपको सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम्स एक्ट, पीका ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम तर चीज़ें। देखें, खलील साहब की जो बेटी हैं उनके मुतल्लिक अब ये दावा किया जाने लगा सोशल मीडिया पर, उनकी वीडियोस सामने आने लगी हैं। इस सीन से पहले जब उन्होंने यानी उस बयान से पहले ये वीडियो सामने नहीं आई थी कि जब सबा कमर के बारे में उन्होंने बोला था कि भाई वो इंतहाई बेहुदा लिबास पहनती हैं, तो ये जब खलील साहब ने बोला उसके बाद फिर वीडियो सामने आना शुरू हो गई। ये याद रहे कि जो खलील साहब की बेटी हैं, हिजाब खलील उनका नाम है, वो खलील साहब की एक्चुअल में यानी उनकी अपनी बेटी नहीं बल्कि उनकी स्टेप डॉटर हैं। यानी उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी में पहले से एक औलाद थी, और ये भी अगर लोगों को शायद इल्म में ही होगा कि फैसल कुरैशी साहब की अहलिया से अलहदगी हुई तो कुछ अरसे बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने उनसे शादी कर ली उस खातून से, और उसके बाद ज़ाहिर है तो पहले से ही हिजाब खलील साहिबा थी, तो उनको खलीलुर रहमान कमर साहब ने या एक औलाद के तौर पर तस्लीम तो कर ही दिया, लेकिन वो उनकी सगी बेटी नहीं है, वो उनकी स्टेप डॉटर है। बहरहाल लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आपके नाम से जुड़ा हुआ उनका नाम है, तो ये देखें। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ज़ाती ज़िंदगी तक नहीं घुसना चाहिए, उनके नज़रियात की हद तक रहें। जो मुझे भी शदीद तरीन इख्तिलाफ़ होता है जब खलील साहब बात करते हैं, और कुछ ऐसे मुतनाज़े बयानात हैं उनके। अभी जो साहिल अदीम वाला एपिसोड हुआ था उसमें तो उन्होंने बाकायदा तौर पर असबा अब्दुल्ला के साथ जो रवैया अपनाया वो इंतहाई नाकाबिल कबूल था, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन अभी खलील साहब के साथ जो हो रहा है, वीडियोस लीक की जा रही हैं, और वीडियोस शेयर करके जो आप लोग व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, चस्के के लिए ये वीडियोस शेयर कर रहे हैं, उससे ज़रा बाज आ जाइए, क्योंकि किसी शख्स के साथ उसके घर वाले जुड़े होते हैं। न सिर्फ खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये कहा है कि भाई उनकी जो वीडियोस लीक हुई हैं उनको पहले से मालूम था, और वो अपनी अहलिया से बहुत डरते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले नहीं बताया था। तो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो आपने धूप वाली बात क्यों बताई कि अहलिया से अगर डरने वाली बात थी तो सच्ची बात बता देते। हालांकि उनकी अहलिया को मुझे लगता है कि ये मालूम होगा, ये खलील साहब अपनी फेस सेविंग के लिए ये बयानात दे रहे हैं। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।